आम आदमी पार्टी कौन नेता पाखरे निर्वाचन लड़िया पैसा नहीं किंतु वर्तमान तो बिना पैसा राजनीति करी हबनी। अरविंद केजरीवाल से सिस्टम से सेट करिसेंती जे बिना पैसा रे केमती राजनीति करी हुए साधारण जनता विश्वास रखिबा साधारण जनता विचार शक्ति उपरे विश्वास रखिबा सेमानंक पे काम करी निजको प्रतिष्ठित करवा निजको विश्वास भाजन करिवार जो राजनीति ट्रेंड अरविंद केजरीवाल करिसेंती जोंथि समसामयिक समस्त पारंपरिक राजनीति दल चिंतित व्यथित से ही दलर जने कर्मी मु। नमस्कार कथा हृदयर कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु गोविंद चंद्र पंडा। आम कार्यक्रम रे प्रतिदिन जड़े जड़े नुआ नुआ अतिथि आसबे एवं तांकर अकुआ कथा आपण ए कार्यक्रम माध्यम रे जानिबा को पाइबे। प्रथम अध्याय रे आज हमर अतिथि अछंती जड़े शिल्पी राजनेता तथा समाजसेवी कल्पतरु पंडा जड़े युव चेहरा। कल्पतरु बाबू स्वागत करी आमर नुआ कार्यक्रम कथा हृदय को कौन कहे प्रथमे शिल्पी राजनेता ना समाजसेवी को परिचय रे आपण बेसी खुशी क्या कल्पतरु पंडा निश्चिंत भाव जड़े शिल्पी भाव अधिक शांति खुशी प्रसिद्धि पाई राजनेता हवा एक समयर निर्देश थिला एवं मु यथासंभव भाव से दायित्व को संपूर्ण करने पाई चेष्टा करुछि। राजनीति करुथिले किंतु ठीक समय दल आपन ठकीदेला बोली लागुछि आदौ नुहे। राज्य सभापति श्रीयुक्त निशिकांत महापात्र सहित संपूर्ण भाव दीर्घ समय धरी विचार करिया परे से जो निष्पत्ति नेले ताहा संपूर्ण दूरदृष्टि संपन्न थिला एवं से मु संपूर्ण सहमत मो दल सहित जेमती पूर्व थी बर्तमान मध्य निष्ठापर भाव दलर जड़े कर्मी भाव रही किंतु कह जाउछि आपन को ठीक पूर्व जेतेबेले आपन को दलीय कार्यकर्ता आस्तिले दिल्ली रु आपन को डकरा आस्तिला किंतु सेतेबेले आपन समय देइ नथिले कोट ना कोटी व्यस्तता कारण सेति पे हमर टिकट कटला बोली। हां सेटा गोटे अनिवार्य कारण सेटा गोटे अनिवार्य कारण जहा फल रे दलर मुख्य माने चिंता कले जे मु सेते सीरियस नुहे किंतु मु निर्दिष्ट काम रे गोटे फसी जाइथिली जहा भी हो दलर संपूर्ण निष्पत्ति मु संपूर्ण सहमत एतरे मोर कोनोसी दिमत नाही। सेति पैसा थिला आपन को पाखे राजनीति रे लड़िया पे आम आदमी पार्टी रो कोनोसी नेता पाखरे निर्वाचन लड़िया पैसा नहीं किंतु वर्तमान तो बिना पैसा राजनीति करी हबनी। अरविंद केजरीवाल से सिस्टम से सेट करिसेंती जे बिना पैसा रे केमती राजनीति करी हुए साधारण जनता विश्वास रखिबा साधारण जनता विचार शक्ति उपरे विश्वास रखिबा सेमानंक पे काम करी निजको प्रतिष्ठित करवा निजको विश्वास भाजन करिवार जो राजनीति ट्रेंड अरविंद केजरीवाल करिसेंती जोंथि समसामयिक समस्त पारंपरिक राजनीति दल चिंतित व्यथित से ही दलर जने कर्मी मु। बिना पैसा राजनीति 2024 रे करबा तो एक प्रकार असंभव किंतु जदि आपण अरविंद केजरीवाल को कथा कहउचंती सानी सानी से मद दुर्नीति केस रे जेल सजा काटी फेरिचंती बा सुप्रीम कोर्ट ताको जमीन देइचंती सेटा कोन दुर्नीति बंधु मु एई समय रे आपनकर चैनल माध्यम रे समस्त दर्शक माननकु तथा केंद्र सरकार को प्रश्न करिया को चाहूची जे 17 मास काल दिल्ली रो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल रहिले आम आदमी पार्टी रो मुख्य अरविंद केजरीवाल 6 मास काल जेल रहिले सीबीआई तदंत कला ईडी तदंत कला कौन पाइला कौन ए 17 मास तदंत रे 5 मास तदंत रे कौन मिलिला सेटा लोक मानक निकट रखा जाओ। छाड़ो राजनीति क्षेत्र को आसीबार कौन उद्देश्य कौन पे राजनीति आसिले शिल्पी जने देखो मु आगु कही समय डाकरा थिला मु जते चिंता कली जे एटा मो पे निश्चित भाव समाज में किसी करने को जगह को आसवा पड़ो से आसिली आउ किसी उद्देश्य नथिला नो लोकों काम करवा सरकारी योजना जो मैंने कहती मु राजनीति आसी गरीबों सेवा करने समाज सेवा करने लोक जो मैंने सुविधा पाऊना सुविधा करने सेमती किसी मन चिंता नथिला आमे पारंपरिक राजनीति एक विकल्प सृष्टि करने चाहूँ जेतेबेले अन्य माने चिंता करूछंती जे आमे निरंकुश भाव रे शासन करिवो सेमिति विकल्प चिंता करिके आपण क्षमता को आसीबेरी बोली भाबुतिले देखंतु विकल्प सदाबेले विकल्प विप्लवर अन्य नाम होची विकल्प विकल्प आपन को सीधा रास्ता रे चलेइबो आपण सीधा रास्ता रे चलंतु नचेत आमे चलिया पे विकल्प भाव रे प्रस्तुत अछु
ଏଇ ହଉଛି ବିକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିଳ୍ପୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଭିତରେ ପରିବାର ଚଳାଏ, ତାର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏମିତି କେତେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା ଯେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପରା, ଏଇଟା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନା କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା? କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯିବା ଲୋକ। ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ, ସେ କୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି, କୋଉଠୁ ଚିଠିଟା ଆଣିଛି ସେଟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ, ସେମିତି କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡାକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଜଣେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ, ଜଣେ କର୍ମୀ ଭାବରେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କିଛି ହାତ ଗଣନ୍ତି କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ହାତରେ କଲର ଆଉ ଝାଡୁର ଷ୍ଟିକର ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗାଁରେ ମାରିଛନ୍ତି। ସେଟା କଣ? ସେଇଟା ହିଁ ବିକଳ୍ପ, ସେଇଟା ହିଁ ରାଜନୀତିକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାର ଏକ ବିକଳ୍ପ। ଶାସନ ନିରଙ୍କୁଶ ନ ହେଇଯାଉ, ଶାସକ ନିରଙ୍କୁଶ ନ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏକ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିକଳ୍ପରେ ସଫଳ ହେଲେ। ସେଇଟା ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ କି ନ ହେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଦଳର ରାଜନେତା ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଠିକରେ କାମ ନ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଶାସନ ନ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଅଛି, ଆମେ ତା ସହିତ ଚାଲିଯିବୁ। ଟିକେଟ ତ ଦଳ ଦେଲାନି, ଲୋକମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସହକର୍ମୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଆପଣ ହାତେଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ, ସେ ଭୋଟ ତାହେଲେ କଣ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ଭୋଟ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ମୋର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନର ଯୋଉ ନମୁନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କର ବିଜେପି ସରକାର ଦେଉଛି, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ। ବିଜେପି କି ଯିଏ ହରେଇ ପାରିବ, ବିଜେପି କି ଯିଏ ଧୂଳିସାତ କରି ପାରିବ, ଯିଏ ଧୂଳି ଚଟେଇ ପାରିବ, ଆମ ଭୋଟ ତାକୁ ଯିବ। କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୀତିଟା କଣ? ସମାଜସେବା ନା ନିଜର ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ? କଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ହଉଛି ସମାଜ ସେବା। ମୁଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ରହିଛି, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର କଥା କହିବି। ଯୋଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସିବିଆଇ ଚଢେଇ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 17 ମାସ 5 ମାସ 10 ମାସ ଧରି ରାଜନେତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜେଲ ଭିତରେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାରିନି, ଲେନଦେନର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସିବିଆଇ ବା ଇଡି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି ଯେ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନସ୍ଥିର କଲେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲେଇବି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ନା, ସେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖାଜୋଖା ନଥାଏ, ଲେଖାଜୋଖା ଆମର ରହେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମାନେ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ତାର କୌଣସି ଲେଖାଜୋଖା ନାହିଁ। କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ପଥର ଆଣିକି? ସାଧାରଣ ଯେତିକି ଚଳିବା, ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ଚଳିବା, ମୁଁ ସେତିକି ରୋଜଗାର କରେ, ମୁଁ ଚଳେ। ପରିବାର ପେଟରୁ କାଟିକି ଆପଣ ଦିନରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ଝାଡୁ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ମାରନ୍ତି ସବୁ କାନ୍ଥରେ, କଣ ଲାଭ ମିଳେ ସେଥିରୁ? ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକି ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି। ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର এই ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା? ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କଣ କରିଛି ତାର ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ସେଟା ମୋର ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ତା ଫର୍ମ ନେଇକି ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ କେତେଟା ଲୋକର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ନଳକୂପ ସହଯୋଗ କରିଛି, କେତେଟା ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ମୋ ଭଳି କୌଣସି ମାଧ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା କରିବନି, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସଚେତନ କରିବେ ଯେମିତି କୋଉ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି, ଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ମିଡିଲ ମ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡିବ? ଲୋକ ନିକଟରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଚେତନ କରିବୁ। ମାନେ 202 କୋଟି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, 4 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବୁ ନା, ଆମେ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଚେତନ କରିବୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଉ ସଚେତନ କଲେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଇଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଚେଷ୍ଟା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡିବ ଏବଂ ପଡୁଛି। ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାଁ ଗହଳିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ହଟହଟା ହେଇନାହାନ୍ତି? ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କିଏ, ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ କଣ, ତମ ନେତା କିଏ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଶିକାର ହେଇନା? ନା, ମୁଁ ସେମିତି ହେଇନି। କାରଣ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ତ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର କହିବାକୁ ଗଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା ବୋଧେ। ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ଲୋକ କଣ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ସଚେତନ ଥିଲେ ବା ଜ୍ଞାତ ଥିଲା? ମୁଁ
ଏଇ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ମୁଁ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମତେ ସେମିତି କେହି ଅନାଗ୍ରହ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କେହି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ଆସିଛ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ବିନା ଟଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଯଦି ଚାହିଁବ ରାଜନୀତିକି ଆସିବା ପାଇଁ କରିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ କୁହନ୍ତୁ। ବିନା ଟଙ୍କା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଗାଡିରେ ତେଲ ପକେଇବିନି, ନା ସେମିତି ନାହିଁ, ମାନେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକତାରେ ଆସୁଛି ଇଏ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ୟାଙ୍କ ପାଖେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଥିବ, ଗାଡି ଥିବ, ଘୋଡା ଥିବ, ମୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛି। ଆପଣ 2024 ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ଏହାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ। ମାନେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତର୍କସରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତୀର ଛାଡି ଦେଇଥିଲା, କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକିରି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ରେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ନିର୍ବାଚନର ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଘରେ କାନ୍ଥେ କାନ୍ଥେ ଲେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବେଗୁନିଆରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ଆପଣ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ବେଗୁନିଆରେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା, ସରକାର ହଉ, ବେଗୁନିଆରେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବେଗୁନିଆରେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ 147 ଯାକ ଆସନ ବିଜେପି ନେଇଥାନ୍ତା କି? ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ଲୋକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଗୁନିଆରେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ 50,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ। କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କେମିତି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି? ସେ ଯୋଉ ଯାଦୁ କାହିଁକି ଏଠି ବେଗୁନିଆରେ କାମ କଲାନି? କଣ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଯଦି ମୁଁ କହେ ଯେ ସେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘରେ ଘରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବେଗୁନିଆରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ସେଟା କେବଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେହେରା ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ବିଜେପି ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେ ବିଜେପି ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ ଯେତିକି ଆଶା ସେ ଭୋଟ କରୁଥିଲା, ବା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭୋଟ ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପାଇଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ। କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କୋଉଥିରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅଧିକ ମିଳିଛି କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ନା ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ? ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ଅଛି, ଏଇଟା କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା ହବ। ତଥାପି ଯଦି କୁହାଯାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି, ସମ୍ମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ କର୍ମୀ ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ସଂଘର୍ଷଟା ହିଁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ସେ ସଂଘର୍ଷରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସଂଘର୍ଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ସିନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଠିକ ସେ ସମୟ ଦେଇ ପାରନ୍ତିନି। ୟା ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ହୁଏନି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ? ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନାନ୍ତର ହୁଏ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳି କଳି ନୁହେଁ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ରୋଜି ରୋଟି ଚଳେ ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ରାଜନୀତିରେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ହେଇଥିବ, ପରିବାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିବ, ରୋଜି ରୋଟି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେଥିନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଚାଲିଛି। କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା ଖାଲି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ କି ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ, ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ এই ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ପଥର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଗଜ ମୁଖା କୁହନ୍ତୁ ବା କାଠର ମୁଖା କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଉତାରିଲେଣି? ମୋ ନିଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଶିଖିକି ଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋଠୁ ଶିଖିଲା ପରେ ନିଜେ ସ୍ୱରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲା, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖିକିରି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ଗାଡ଼ି ମଟର କଲେଣି,
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଅନନ୍ୟ 6 ରୁ 7 ଜଣ ଯିଏକି ମୋ ନିକଟରୁ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ସ୍ୱରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବହୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଲୋକ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବିବାଦ ମାନେ ଯୋଉ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଫଳତାକୁ ସହିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ନା 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 ନା, ସେଇ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହବା ବା ଉଠିବା ଏଇ ଶବ୍ଦ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତି ମୋର ଆଦୌ ବିଦ୍ୱେଷ ହବ ନାହିଁ। କାହାରି ପ୍ରତି ମୋର ଆପଣ ପଚାରି ଦେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ମତେ ଚିହ୍ନିଥିବା ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ, ମୁଁ ଆଦୌ କାହାକୁ ଗାଳି କରେନି। ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଗାଳି କରେନି, କାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଉଠେଇକି ମାରି ନାହିଁ। सोशल मीडिया रे वर्तमान कल्पतरू पंडा बेस भाइराल कौन पे सोशल मीडिया को बाछिले भाइराल पे ना नहीं निजर राजनीतिक प्रचार पे? कारण आम केतले देखिनु आपन कला आपन निज कला को केतले आपन प्रोत्साहित करना बरं आउ को शिल्पी को प्रोत्साहित करिसंती, किंतु बेसी फोकस आपन राजनीति दियंती एवं राजनीतिक कथा को आपन सोशल मीडिया रे बेसी प्रचार प्रसार करंती। काहा को समालोचना हो किंबा को योजना संपर्क हो या को बेसी प्राधान्य दियंती सोशल मीडिया काहे? देखंतु वर्तमान समय रे आपण माने समस्त चिंता करिया कथा। आम अंचल रे आम बापा माँ बेगुनिया जाएंगे पाठ पढ़ुथिले, बेगुनिया जाएंगे चली चली जाएंगे पाठ पढ़ुथिले। सेथिपई से माने बाघमारी स्कूल टी तैयारी कले प्रत्येक गाँव रे। मु केवल बाघमारी कथा कहूनी, प्रत्येक पंचायत रे। आज तार अवस्था कौन? आज पिला मानक पुणी गाड़ी रे बसई बेगुनिया पठा जाउची। बेगुनिया आदर्श स्कूल है कहीं प्रति पंचायत आदर्श स्कूल है। आज स्वास्थ्य अवस्था 20 वर्ष तले जहाँ थिला सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र अवस्था प्रति जगार आपणकर सीमर देखंतु, कंटाबाड़ देखंतु, बेगुनिया देखंतु, बांकोई देखंतु, बोलगड़ मध्य देखंतु। 20 वर्ष तले जहाँ थिला स्वास्थ्य क्षेत्र में से अवस्था रही। आमे माने प्रति टंकार 15 ରୁ 18 टंका 18 पैसा पर्यंत टैक्स दउछु। से टैक्स पैसा जाउची कुआडे? जदि आमे माने समस्त सेमती निज काम रे आमे व्यस्त रहिबा। नहीं एटा खाली कल्पतरू पंडा बुझुछंती ना लोक को मध्ये ए संपर्क रे सचेतन करछंती? मोर पोस्ट गुडी को सदाबेले ए संपर्कित होई थाए, परिवर्तन संपर्कित होई थाए। नूतन नूतन लोक मान को नुआ नुआ चिंता रे पकेबा। भाबंतु प्रथमे भाबिले तापर परिवर्तन हबो, तापर आपण मत देबे। भाबुचंती लोक ए आपण को सोशल मीडिया पोस्ट देखि बदल जिबा तांकर भाव रे परिवर्तन आसीबो तांको मन रे? देखंतु आपण जणे होचंती अंचल जणे वरिष्ठ सांबादिक, विप्लवी सांबादिक। मुझे जाने आपड़ जदि कहते जे मो पोस्ट गुड़ी भाइराल होउची ताले होउची हबार कारण मध्य लोक माने देखुछंती, लोक माने से विषय चिंता करूछंती, आलोचना करूछंती, तार अर्थ मो सफल होउची। आपण निजे नुह किंतु शिल्पी मानक आम जी देखीचु विभिन्न जो मेला महोत्सव हुए आपण निजे संबलित हवा अपेक्षा आपण अंचल जो माने उदयमान कीर्ति करिथांती शिल्पी माने तांको ना को प्रमोट करंती बा तांको प्रोत्साहित करंती। यार कोन उद्देश्य या पछरे माने कल्पतरू पंडा लीडर हेबे शिल्पी नहीं ना कोन? देखंतु संवर्धना रो जो मोह विभिन्न कारण मोर तुटी जाइछि। तेणु अन्य जो शिल्पी माने पछे रही जाउछंती, जो माने भाबुछंती जे आमे मध्य पाई थांतु, किंतु जेहेतु आमे गाँ गली रे रहिछु आमे लोकलोचन को आसी पारनु एवं विभिन्न अनुष्ठान आमको से सुजोग दियंती जे आपनको शिल्पी मानक भितर जनक ना दियंतु, सेतिपई यह संभव होई पारे। शिल्पी संघर्ष करिया को जाई राजनीति ओलेले ना अंचल पई किछि नुवा किछि प्रेरणा बा नुवा वार्ता सहित अंचल विकास पई आपण राजनीति ओले सेई जो अन्य मानक पई किछि करिबा, सेई जो पोको मुंडे कामुडे सेटा आपनको रात्रि सुआई देनी एवं विप्लव करिया पई बाध्य करे। कोन चिंता करछन बेगुनिया बोगलोड को नेकी आपण निर्वाचन मंडली को नेकी आगामी दिन जदि कल्पतरू पंडा आज विधायक हेई जानती तले कोन करियो अंचल पे? मोर आम आदमी पार्टी जने कर्मी भाबरे बा आम आदमी पार्टी स्वाधीन विधायक भी होंतु, को पार्टी न कि जने स्वाधीन विधायक भाबे होंतु मध्य स्वाधीन विधायक हेले मध्य हमर प्रथम फोकस रहिबो शिक्षा एवं स्वास्थ्य पे। कारण हमर पूर्व पुरुष प्रति गाँव रे पूर्व पुरुष माने ए अंचल रे शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र पे काम करि जाय। विधायक कोन डाक्टर को पोस्टिंग दे परियो? डाक्टर को पोस्टिंग दबा आज्ञा नुहे कथा। ताले शिक्षा माने स्वास्थ्य क्षेत्र रे किछि परिवर्तन आवश्यकता रही। पांठी माने अनर्याप्त पांठी आसुछि,
अपर्याप्त पांठि आसुची आपण निश्चय भाव में जानिथिबे जे जेतेबेले बाध्य इलेक्शन आ मात्र 4 मास 6 मास थिला खोरधार डायलिसिस जो मशीन टी एटा काम करिबा आरंभ कला खोरधार मेडिकल रे ब्लड टेस्ट बा स्टूल टेस्ट बा यूरिन टेस्ट बा आरंभ होला निर्वाचन आ 6 मास थिला काहे गेला ए पर्यंत मध्य जो गाइनिंग मानकर जो अल्ट्रासाउंड सेटा एबे कार्यकारी हैला बा अधा अधि कार्यकारी हेउ नाही काहे हेउ नाही तेणु स्वास्थ्य क्षेत्र प्रति यथेष्ट पैसा आसूची स्वास्थ्य क्षेत्र बजेट मध्य भल भाव रही ठीक रे कार्यकारी हो ना सेटा जदि कार्यकारी हम आम स्वास्थ्य क्षेत्र समस्त प्रकार बाधा विघ्न उठीज आप चिंता करूँ आम अंचल एक कृषि प्रधान अंचल आज राति क्या साप कामुड़ा से केबे भी बांकोई बोलगड़ कंठाबाड़ सिमर बाघमारी बेगुनिया डालतोला पर्यंत कौन से हस्पिटाल चिकित्सित हो पार खोर्धा जावाक पड़ो कुकुरटे कामुड़ी देले आपन को खोर्धा जावाक पड़ो स्वास्थ्य क्षेत्र में दीर्घ 20 वर्ष धरी आम अवस्था 20 वर्ष तले आम जो स्थिति रे थिलु 25 वर्ष तले आम जो स्थिति रे थिलु आज से स्थिति रे अछु केवल घर बारंबार रंग होची मार्बल बदलुची किंतु अवस्था बदलुनी आम से क्षेत्र में परिवर्तन करने पाई एक विकल्प सृष्टि करने पाई ए क्षेत्र को पाद देछु विकल्प को लोक मैंने तो बाछिलेनी तथापि आगामी कार्यपंथा कौन कल्पतरु पंडांगर लोक माने बाछिबा और न बाछिबा सेटा हमर आदौ प्रायोरिटी नुहे आमे लोकंक पाखरे पहुंचीबा एटा होची हमर प्रायोरिटी लोक मानक सचेतन करबा एटा होची हमर प्रायोरिटी ए सचेतनता जारी रहबो आगामी दिन नै निश्चिंत निर्वाचन आसिले खाली निश्चिंत भाव में जारी रहबो हमर कार्यक्रम निरंतर भाव में जारी रहबो आमे त्रिस्तरीय निर्वाचन में आगामी समय अंचल रे प्रतिद्वंदिता करिवु जदि आपणकर एनएससी मान्यता पाए बेगुनिया बोलगड़ तेज से प्रार्थी मान प्रतिद्वंदिता करेबू एवं आम निश्चिंत एक दृढ़ विकल्प भाव लोक पाखे ठिया हब लोक मान इच्छा से जिते बड़े आमको बाछे न बाछे से मत को आम संपूर्ण सम्मान सहित ग्रहण कर एत कथा आगु भाविले परिवार केमती चलिबो ताने आपनकर कारण आपन तो जने बिजनेसमैन नहंती ना खटिले खाइबे जदि राजनीति रे पूर्ण समय देबे ताले परिवार केमती चलिबो आपनकर आमर जो माने बड़ ब्लैक मन रखिसंती जो माने आमर आदर्श रहिसंती आमर आदर्श आम आदमी पार्टी आदर्श साधारण जनता आदर्श विभाजनकारी सांप्रदायिक दल मान आदर्श सी नुहति जातिर पिता महात्मा गांधी से समय विदेश रे जाई बारिस्टरी पास कले तापर आसी निजे को संपूर्ण भाव में समर्पण करदेले परिवार मन को मन चलला केमिति चलला तार आम हिसाब कहीं जानिने तापर जाई से जातिर पिता हेले आम आदमी पार्टी जे मुख्य आपनकर रेवेन्यू कमिशनर से थिले आपनकर राजस्व विभाग से जने वरिष्ठ कमिशनर थिले सेथुरु से आसिले समस्त भावंती जे 2012 रे तांकर आविर्भाव हला किंतु आपण मानक दर्शकों मानक जणे देबाकू चाहे 2006 मसीह रे एशियार सर्वबृहत पुरस्कार रमण मागासेस पुरस्कार से सम्मानित होते समाज सेवा क्षेत्र में तांकर मध्य परिवार चलिला परिवार चलिया आम सेमि चिंतित हवा निहाती जरूरी नुहे जो मैंने कोटी कोटी टंका रोजगार कर परिवार असंतुष्ट रही आम परिवार जे संपूर्ण शांति चलती सेटा ठीक नुहे कि परिवार संपूर्ण गोटे भिन्न दिग परिवार को किसी ना किसी त्याग करने को पड़ो विप्लव को जी आसो संघर्ष को जी आसो निज जीवन रु किसी त्याग करने को पड़ो से आपण को गाली शुणा पड़ पारे आपण को समय समय माड़ खाइबा पड़ पारे आपण निजर इच्छा रे निजर जिद रे निजर आत्मविश्वास रे आगु को चलले सफलतार स्वाद चाखी कल्पतरु पंडा जदि विधायक भाव निर्वाचन लड़ती तेज केते भोट पाइबे बोली आशा कर निर्वाचन पूर्व सेमिति कौन संभावना न थी एटा गोटे आकलन करवा बेगुनिया बोलगड़ जनसाधारण मान प्रति असम्मान हम बोली मन करे कल्पतरु पंडा को शेष प्रश्न कल्पतरु बाबू शेष आम दर्शक मान कौन कहे निज हृदय जदि मो निजर अभिज्ञता कथा मो हृदय कथा कहि तेबे गोटे कथा कहि बंधुगण जेकोसी समय जेकोसी स्थान रे जदि आपण कौन पीड़ित को देखुं सामाजिक क्षेत्र में हो
स्वास्थ्यगत क्षेत्र में हो जेकोसी क्षेत्र में पीड़ित निष्पेषित जहाँ प्रति अन्याय करा जाउछि जाति वर्ण संप्रदाय याकू भूली आपण जदि पीड़ित पक्षरे ठिया पारछंती ताले मु आपण मानकू साहसी बोली मन करी आपणकर दिल अच्छी हृदय अच्छी बोली मन करी आपण जदि पीड़ित पक्षरे ठियाला बेले तार जाति तार वर्ण तार संप्रदाय को चिंता करुछंती तापरे चिंता करछंती मु ठिया हेबी ना नाही केते परिमाण रे ठिया हेबी आपण एक संवेदनहीन समाज सृष्टि करने दिगरे अग्रसर होउछंती। जय जगन्नाथ। निश्चित भाव बहुत बहुत शुभेच्छा और धन्यवाद आपन को आम कार्यक्रम में सामिल होते हृदय हृदय खोली आम सह कथा होते कथा हृदय कार्यक्रम को समय देथिबारु आपन को अशेष अशेष धन्यवाद। दर्शक बंधु आपन जदि आम कार्यक्रम में सामिल होगा चाहते आमको जोगाजोग करें आम सह ए कार्यक्रम में सामिल हो पारे। रहुछि नमस्कार।